يعد علينا بركة وكرمة وعلمهم سرنا إلى فهد في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وخالاتنا وأحبابنا وأحمادنا وشيخنا وشيخنا جعل كبر من حضر بهذا الجماعة Kalikulu bihadil qaryah Dari kubur kang kerep berjuang Sangking segala hal Wonten boleh kampungan dan awal akhir Wasulihim wa buruhim wa syuajim wa turihim Taqabal amalahum wa qarudulbahum Warahmatu alaihim naqim minal khatayam Abdilhum Daran faramun darihim wa alamun alim wa syuajim Wa qabran wa syaiqabran Samsabi Itu min adabil qabrin adabil nar wa adkhulul jannata ma'wahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sama-sama hadar min majlis. Adil Qur'an Mu'anafi al-Nabi al-Mubarak Rasulullah Khatim Yami yasiru kula hasilina kula hasilina Ika yasiru Ya latif ya latif ya latif Kuntu bina bina asyiru alaika yasiru Kata lam bisyarat amal Kata mafi ajatin ya Allah Mubarak ataya Amin 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 Rahmatil majlis barakati masyaikina kulikum barakati Syahid Abisiril Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatu wa salaman taimaini mutalizimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Hadratal mukarramun para alim para ulama, ibu, bapak, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Semoga menambah berkah pada umur kita, berkah pada rezeki kita, berkah pada keluarga kita, berkah pada anak turun kita. Allahumma shalawatullah wa salamuhu, semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita lima syariat-syariat agama Islam. Semoga kita termasuk umatnya yang diakui mendapatkan syafaat besok di hari kiamat, selamat di dunia wal akhirah. Allahumma. Ruwiyah dan ceritaake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna wong sak temene Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, ra'aitu ningali sapa ingsun. Ningali niku melihat Lailatul Mi'raj ing dalem wengine Mi'raj
ningali nahron ing bengawan ma'u kang utawi banyune nahron iku ahla luwih manis minal asali tinimbang saking madu wa abratu lan luwih adem minas salji tinimbang saking es. Jadi madu di es luwih saka madu arya bulan luwih wangi minal miski tinimbang saking misik minyak wangi. Jadi wangi yo nggih tetep enak. Fakultu mongko matur sapa ingsun Kanjeng Nabi li Jibril malaikat Jibril. Kanjeng Nabi taken datang malaikat Jibril. Kanjeng Nabi mirsani enten bengawan itu airnya putih kayak susu, terus luwih manis rasanya daripada madu. Terus lebih dingin daripada es. Tapi baunya wangi, lebih wangi daripada minyak wangi. Baginda Rasul tanya kepada malaikat Jibril, liman kedue sapa Jibril hadza taiki nahar. Itu dipersediakan untuk siapa Jibril adanya bengawan ini. Kala jawab sapa malaikat Jibril niku Kanjeng Nabi liman kedue wong sholat kang maca sholawat alaika atase sira fi Rajab ing dalem bulan niku dipersediakan kagem umat-umat panjenengan sing maca sholawat wonten bulan Allahumma sholli ala Muhammad. Maka besok di akhirat di surga akan diberi minuman sing model niku wau. Namanya Nahrul Rajab, bengawan Rajab. Ini salah satu amalan yang sangat utama sekali dilakukan di bulan Rajab, diantaranya adalah memperbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih cukup sholawate sing paling pendek sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Teng pundi-pundi kenging. Kalih melampah saged. Kalih masak saged, kalih nyuci saged. Lek kalih teng WC nggih teng ati mawon. Kalih teng Tegalan saged dimanapun bisa. Di dalam hati sakit, kali jalan sakit, niku sholawat. Keutamaan sholawat di bulan sholawat mboten kan enak. Lek poso luwe itu memperbanyak sholat. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala lan dawuh sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, inna Rajaba sak temene wulan Rajab iku syahrullahi bulane Gusti Allah. Wa Sya'ban lan sak temene wulan Sya'ban iku syahri wulane Kanjeng Nabi. Wa Ramadhanu lan wulan Ramadan iku syahrul umati wulane umate Kanjeng. Di 3 bulan berturut-turut niku semuanya adalah bulan yang istimewa. Di dalam bulan Rajab niki Gusti Allah memberi keistimewaan kepada hambanya untuk memperbanyak istighfar. Hukum perbanyak istighfar. Bahasane ngoten bulan Rajab itu bulane resik-resik. Bulan Rajab itu bulannya nyaur utang. Nyaur sing gadah tanggungan poso ya dadi, sing gadah tanggungan dosa ya dadi. Sebab orang punya dosa itu bagaikan utang.
Umpamanya dia punya amal banyak, banyaknya sampai 10 juta. Umpamanya ini amal itu perhitungannya sebagai kredit, kredit hutang. Dia punya 10 juta, kan banyak 10 juta. Tapi tanggungannya utangnya ya 10 juta. Pertanyaannya, apakah dia punya amal? Mboten punya amal nggih to. Ini 10 juta punya uang 10 juta, tapi punya tanggungan hutang 10 juta. Akhirnya dia sama dengan tidak punya harta benda sama. Nggih napa nggih? Mila di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar. Lah setelah tanggungannya selesai, nanti di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan itu memperbanyak amal, memperbanyak harta benda. Mila di bulan Ramadan itu sebagai bulan yang sama dengan musim panen. Jadi semua apapun bagi orang yang beriman, orang yang Islam itu dijadikan ibadah. Tidurnya dihitung ibadah, diamnya dihitung membaca tasbih. Semua apapun jadi ibadah. Jadi musim panen raya. Maka di dalam bulan Rajab, dimulai dari bulan Rajab, ini bulan untuk nyaur utang. Sing diposo tanggungan ya nyaur utang, yang punya dosa ya istighfar kepada Allah, minta ampun supaya hutangnya terselesaikan. Wa akhraja lan ngetokake hadis sapa Abu Muhammad Al-Khalal fi Fadaili Rajab ing dalam kitab Fadaili Rajab. Ani Ibnu Abbasin diceritakan saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ana satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Saumu awali yaumin. Wis keliwat titik taun iki. Utawi poso kawitane dina min Rajab saking wulan Rajab. Iku kafaratu salasi sinina kelebur dosa 3 pira-pira taun. Dadi poso sehari. Taun niki dina napa wingi? Niku menghapus dosa 3 tahun. Hari pertama. Wasane utawi dina kang kaping pindho iku kafaratu sintain. Dadi kafaroh tebusan nebus dosa 2 tahun. Wasalisu tawi dina kang kaping 3 iku kafaratun ifaroh nebus dosa sanatin ing dalam setahun. Dadi sing paling utama nggih 3 dina niku. 3 dina niku hari pertama 3 tahun. Hari kedua 2 tahun. Hari ketiga 1 tahun. Pirang tahun ini? 6 tahun, luar biasa. 6 tahun. Puasa 3 hari sama dengan 6. Milo umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki umat-umat yang kecil, umat-umat yang umurnya pendek-pendek tapi amalnya banyak, setara dengan umat-umat yang terdahulu yang besar-besar amalnya, yang umurnya panjang-panjang. Karena apa? Selalu dilipat gandakan oleh Allah. Di dalam nyaur utang ya dilipat gandakan. 3 dina dadi 6 tahun. Nah, mangke amal ibadah nggih ngoten. Dilipat gandakan. Wasalisu kafaratu sanatin summa kulu yaumin. Mongko utawi saben-saben dina selain 3 hari niku nggih.
iku kafaratul syahrin nebusi dosa sak wulan. Nebusi dosa sak wulan. Dadi sawise 3 dina, 4 dina, 5 dina, 6 dina, 7 dina dan seterusnya. Umpami puasanya 1 bulan nek boten lemes. Nah, poso mesti lemes. Itu setiap harinya akan menebus dosa 1 bulan. Pertanyaannya, kalau dosanya ora pati duwe, kaya tiap hari baca Al-Quran, tiap hari istighfar, tiap hari sholawat, terus laporan murojaah, ora tau ngrasani wong, ora tau ngelokne, kira-kira rantek mati itu seumpamane. Lah sekarang kok rajin puasa, rajin ibadah, yang dihapus apanya? Akan menambah amal kebajikan. Jadi wong nyaur utang kok ternyata gak diutang, maka yang bertambah adalah harta benda, ya, simpanan harta benda. Saya dipahami ini. Iya Mas. Tapi lek akeh dosane, wong bendina ya maca Quran tapi bendina ya ngrasani wong. Boten ngrasani ngomongne sak wujude. Gini ku jenenge ngrasani. Lah pernah Sayyidah Aisyah itu bersama-sama dengan Rasulullah. Kanjeng Nabi wonten daleme Sayyidah Aisyah bersama-sama. Enten tiang perempuan itu sowan teng Kanjeng Nabi. Sowane nggih dibalik satir lah Kanjeng Nabi. Lajeng tiang putri niku wasul, wong wedok niku dhuwur. Dadi cilik dadak dhuwur, kira-kira lek jeneng ngarani wong kok kaya cagak. Lah ya kaya ngoten niku Sayyidah Aisyah dawuh Kanjeng Nabi, wong wedok niku kaya cagak listrik. Kurut dhuwur. Langsung didukani dengan Kanjeng Nabi. Lajeng Sayyidah Aisyah niku bela diri. Kanjeng Nabi kula ngomong kan sak wujude. Sing diarani kerasan iki ya sak wujude. Lek mboten sak wujude jenenge fitnah. Jenenge fitnah. Dadi wong elek diomongne ayu ya fitnah. Namanya lah hilangnya hakul adami. Niki jenengan ngrasani nggih monggo. Tapi kula ngomongne sak hukum seben. Kula mboten nglarang jenengan ngrasani. Mboten nglarang. Mboten nglarang, tapi yang tahu harus mengatakan seperti ini. Tentang ngrasani urusane dhewe ya njaluk Benjing lek bodo njaluk ngapura Mbah nuwun sewu kula wingi ngrasani jenengan. Dinane semene wektune niki kula ngrasani ngeten. Ngoten niku. Jadi kalau tidak sesuai dengan kenyataan namanya fitnah, namanya al-kadzib, bohong. Jadi namanya ngrumpi itu menang gosip niku enak. Digosok semakin gosip semakin. Mila lan ngrasani niku ya njaluk ngapura. Mbak kula wingi ngrasani panjenengan, ngrasani dos pundi? Ngrasani jenengan terus wingi pas yasinan kok gawe apa kok gede. Wa inna masumia inna saat temene Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna saat temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku layamsum ora tau poso dalam riwayat iki. Ba'da Ramadan dalam sawise Ramadan ila Rajab angin wulan Rajab wa Sya'ban lan wulan Sya'ban. Lala bulan Sya'ban niku separo Sya'ban jerose poso niku hukume makruh nggih.
kalau tidak disambung kalau disambung sebelumnya atau ada napa niku mengkodo puasa yang belum mengkodo Ramadan sampai 15 hari ke atas bulan Sya'ban boten apa. Tapi kalau tujuan hanya puasanya untuk 15 Sya'ban ke atas hukumnya haram. Puasa setelah nisfu Sya'ban itu. Puasa setelah nisfu Sya'ban. Kalau disambung sebelumnya biasanya saya itu puasanya nyeneni Kemis. Senin Kemis. Ketemu Senin Kemis setelah nisfu Sya'ban boten apa. Atau puasanya puasa Daud paling baik itu puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak. Itu luar biasa nek kuat. Tapi boten usah poso nek kuat. Menke tiang putri poso terus boten masak anake luwe sak bapake mbak. Jadi ngeten iki hukumnya tetap sunat. Banyak ibadah yang lain selain puasa. Jadi seorang istri kalau puasa suami hadir ada di rumah harus izin suami. Mungkin dibutuhkan mas kalau poso. Jadilah sampai begitulah di dalam syariat itu ketaatan seorang istri kepada suami. Bahkan ibadah kepada Allah yang sifatnya sunat itu harus dikalahkan dengan kewajiban kepada suami. Sampai paham atau benar? Orang paham ya wis. Puasa sunat itu kalau ada dihadir suami di rumah betul oleh tanpa izin itu saja puasa, apalagi yang lain kan bisa diambil ngoten dong, bisa mafhum mukhalafahnya paham kebalikannya itu saja puasa, apalagi yang lain. Jadi jenengan ngaji ngeten niku ya kudu njaluk izin. Mas kula izin ngaji yo tak bayar, tambah dibayar. Akhraja nek pun maklum terus pundi ora sah izin pun maklum nggih maklum. Al maklum kal makdum. Dadi maklum itu seperti tidak ada, ya wis beres, wis tapi metu tanpa izin maklum. Ki metune ada. Akhraja ngetokake hadis Sofal Bukhari Imam Bukhari. Wonten hadis niki lho nggih, wonten hadis niki wau dawuhe Kanjeng Nabi niku mboten tau poso sunat kecuali poso di luar Ramadan. Sing wajib kan Ramadan, bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi di dalam keterangan lain nggih, Kanjeng Nabi nggih rajin poso nyenen Kemis. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi senang dawuhe, kenapa nyenen Kemis? Karena di hari Senin dan hari Kamis itu amal ibadah seseorang diangkat. Jadi satu minggu menurut riwayat niki setiap satu minggu 2 kali amal ibadah niki diangkat teng langit, dibeto dening malaikat hafadzah. Dihadap di napa niku dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala melewati langit pintunya langit 1, 2 sampai langit 7. Nah, Kanjeng Nabi Rasulullah senang apabila amal ibadahnya diangkat ke hadirat Allah sedangkan dalam keadaan puasa. Nggih ngoten nek kuat. Diangkat nggih. Jadi amal ibadah itu setiap niku dibawa oleh malaikat hafal. Setiap saat dicatat oleh malaikat raqib yang ada di tangan kanan. Mencatat amal kebajikan. Malaikat atid di tangan kiri. Kemudian dibawa ke hadirat Allah oleh malaikat hafal diusung. Dan ternyata amal kebaikan itu betul penak, bisanya diterima di sana. Sebab amal kebaikan yang dilakukan itu kalau diiringi dengan amal kejelekan maka betul badhe ditampi.
tidak akan diterima. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Sampai Mu'adz bin Jabal itu nangis-nangis mendengar Nabi dawuh ini. Ceritanya pada hadisnya panjang ya. Hei Mu'adz, Nabi ngeten bil makna. Sesungguhnya iki rada ngeden-ngedeni titik ngerem. Hei Mu'adz, sesungguhnya amal setiap manusia itu diangkat ke langit. Ada melewati pintu langit 1, 2 sampai 7. Ada orang itu mempunyai amal yang malaikat itu sampai heran amalnya. Namanya amalnya sholat. Heran. Apa niku mencorong banyak bersinar dibawa oleh malaikat. Nah, melewati penjaga pintu langit yang pertama diinterogasi oleh malaikat. Ini amalnya siapa? Malaikat penjaga tanya, ini amalnya si Fulanah binti Fulan, seorang perempuan anaknya ini. Kemudian diteliti. Setelah amal kebaikan yang terjadi di sana diteliti. Ini orangnya melakukan amal kejelekan apa enggak? Malaikat atid, malaikat yang membawa amal kejelekan diinterogasi juga, disesuaikan. Amal sholatnya bagus, apalagi yang tidak bagus, mencorong. Tapi orangnya jelek, kelakuannya jelek, akhlaknya jelek, kira-kira galak karo tonggo teparu. Akhirnya nopo? Amal ini dikembalikan, dihantamkan ke wajahnya orang yang mempunyai amal itu tidak diterima di sisi. Begitu juga kadang-kadang ada amal sodako, lulus di pintu langit yang pertama, masuki pintu langit yang kedua, di sana diinterogasi amalnya siapa? Si Fulanah binti Fulan. Kemudian pun lulus di langit yang pertama, langit yang kedua. Kemudian dibandingkan dengan amal kejelekan. Ini sodakohnya rajin selamatan ini, rajin selamatan dan lain sebagainya. Tapi dilihat, ini wonge iya rajin, amalnya bagus, amal sodakohnya. Tapi ketika selamatan sodakoh itu akhirnya mencaci maki yang diberi. Kira-kira dasar dia, waya sodakoh kayak aku ngeteri tapi ternyata balik ora diteri. Akhirnya apa? Amal ibadah itu dikembalikan, ditolak di langit yang kedua, dihantamkan ke punggungnya orang yang melakukan amal. Dan begitu selanjutnya. Sampai sahabat Mu'adz bin Jabal itu nangis-nangis, ya Rasul, kalau engkau itu seorang nabi, seorang rasul dijamin masuk surga, nah bagaimana nasib seperti ini? Kalau amalnya selalu ditolak, karena apa? Di samping melakukan amal kebaikan diimbangi dengan amal kejelekan. Akhirnya ya wes Mu'adz begini. Ini hadis yang meriwayatkan sahabatmu tapi sebagai pedoman syariat kepada semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wis Mu'adz begini, niatilah kalau amal itu sebisanya yang ikhlas, dan jangan sampai gampang mencaci maki, apalagi kepada orang-orang yang soleh. Jangan sampai mencaci maki orang yang menghafal Quran, jangan sampai mencaci maki para ulama, jangan sampai mencaci maki orang-orang yang baik, jangan sampai gampang itu jadi alamatnya amal ibadahnya akan ditolak. Kelihatannya amalnya banyak, sholatnya rajin, apalagi yang tidak, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi akhirnya tidak mendapatkan nopozong. Di akhirat komplain, ya malaikat, saya amal saya banyak, murajaah ya sregep, sedekah ya sregep, namanya sregep, tapi mana catatannya? Malaikat ngomong, iya sampean ngamali oke sing apik, tapi eleke luwih oke. Akhirnya ginyaur utang eleke ora oleh amal. Ternyata mau ngamal itu yo, ini damel nopo? Bukan untuk ngendong-ngendoni, tapi untuk hati-hati.
sayyi'ati. Ternyata amal kebajikan itu tidak selamanya akan diterima ketika bersamaan dengan amal kejelekan. Akhraja ngetokake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim. Ana satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi inna fil jannati satemene iku tetep ing dalam swarga nahron ana bengawan. Yukalu kang den ucapake la maring nahron apa rajabu bengawan rajab. Asyaddu kang luweh banget apane bayadun putih minal labani tinimbang saking kuan susu wa akhlalan luweh manis minal asali tinimbang saking madu manutai sapane wong iku somang lakoni poso sapa man yauman ing dalem sedina min rajaba saking wulan rajab sakohu mongko bakal mongko paring minuman ing man sapa Allah Gusti min dalikan nahri saking mengkono-mengkono bengal ya seumur-umurnya pernah puasa roja. Muga-muga poso kita dibentampi dening Allah Subhanahu wa taala. Niki ana cerita api Hukia dan cerita ake Anam ro'atan sebetulnya wong wadon fi baitil muqaddasi ing dalam baitul muqaddas. Jadi ada seorang perempuan ahli ibadah atau di Baitul Maqdis itu zaman dahulu Bani Israel. Zaman Bani Israel sebelum dialihkan oleh Allah, zaman Nabi Muhammad dinasah, kiblatnya itu ada di Baitul Maqdis. Sekarang kegigiran rebutan orang Israel dengan orang Palestina itu Baitul Maqdis dulu di sana. Ada seorang perempuan rajin ibadah manggon teng mriku. Kira-kira ya mondok manggone ning Baitul Maqdis jukung ibadah. Kanat ana sapa imro'ah iku abidatan ahli ibadah. Idza jaa dalam nalikane teka apa sahrul Rajab bulan Rajab. Takoro mongko maca sapa wadon niku kula yaumin ing dalem saben-saben dina kul huwallahu ahad ing kul huwallahu ahad surat kulhu surat al-ikhlas sampai tek. Jadi surat al-ikhlas itu sudah diturunkan sebelum Al-Qur'an. Oleh maca isnatai asyrata marratin kelawan rolas kaping pinten 12 sehari akhirnya ngeten tujuane takdiman krono ngegungake lahum maring wulan Rajab wa kanat lan ana sapa imro'ah iku tangsi nyopot sapa imro'ah alibasa ing pakaian al-atlasa kang alus watal bisa lan nganggo sapa imro'ah watal bisu lan nganggo sapa imro'ah obal balasi ing pakaian kang asor. Dadi biasane macake wapi-api ngoten macake sederhana biasa. Ini bahasane tiyang Arab niku pakaian sing apik pakaian sing alus saka sutra, pakaian sing elek pakaian sing kasar saka ulu. Nah iki pakaian kasar saka goni biyen zaman nopo penjajah pakaiane goni tinggoni tumo dadi bendino pentak. Sakniki wis penak alhamdulillah. Dadi angel-angele wong sakniki panggah penak. Walaupun usung corona rada cingkrang wis disyukuri alhamdulillah. Jauh lebih penak daripada zaman Watala bisa lan nganggo sapa imro'ah saubal balasi ing pakaian asor. Akhire ngeten. Famaridot mongko lara sapa imro'ah fi Rajab ing dalem wulan Rajab. Akhire tiang perempuan iku sakit, jatuh sakit. Sakitnya sampai sakit parah. Wa ausab
lan wasiat sapa imro'ah ibnaha ing anak lanange imro'ah. Jadi terus wasiat sakit yang sudah parah dia wasiat ngomong kepada anak laki-lakinya. Bi ayat fanaha yen to mendem sapa ibnaha ing imro'ah mala balasiha sartane pakaian asore imro'ah. Nah, wasiat le nek aku mati pakaianku sing tak ngene iki, sing tak ibadah iki, sing tak njungkung ibadah iki, sing tak suluk iki kira-kira ngono. Lah iku pendemen aku lesono ambek iki. Akhire dos pundi? Fakafanaha mongko mulesi sapa ibnaha imro'ah fisau bin murtafi'atin kelawan pakaian kang luhur, pakaian sing apik. Riyaan krono pamer linasi maring menungso. Lah anake akhirnya nopo? Mboten nganggep apa yang menjadi wasiat ibunya niku tidak dipenuhi. Karena apa? Memandang wong ibuke wong ahli ibadah kaya wong duwe pisan. Maka ya digoleki ules pakaian kain sing sae. Faro'aha mongko ngipi sapa ibnaha ing imro'ah ngipi fil manami ing dalem turu. Jadi akhirnya setelah kira-kira hari ini ngoten dimakomkan ya. Bengine langsung ngipi diceduhi ibuke. Ibuke ngoten faqalat mongko ngucap sapa ummuhane imro'ah. Ya bunayya hila anak lanang ingsun. Lima krono opo lan takhud orang ngalap sapa sira biwasiati lan wasiat ingsun. Kenapa kamu tidak gugu? Orang nganggep karo wasiatku tak kon ngulesi pakaian sing tambah ini ghairu radiatin, ini sak temese iku ghairu radiatin ora rido. Aku gak rido. Angka saking sira bocah lanang sing ibuke ahli ibadah mestine anake ya ahli ibadah saleh. Dadak wis mati ibuke di dalam ngimpi ngomong aku gak susah kaya apa? Susah sangat bingung. Susah sangat bingung. Fantabah mongko ngelilir sapa ibnah hafazan kelawan ngaget. Akhire jegegak ngoten ngelilir, Masya Allah. Gedek-gedek benjinge ngoten wana basalan ngeduk sapa ibnaha kubroha ing kuburane imro'ah. Kuburane ibuke akhirnya didudak nang. Dudak. Ternyata falam yajidha mongko ora nemu sapa ibnaha imro'ah fi kubriha ing dalam kubur imro'ah. Teng jero kuburan wis gak enek. Maite gak enek. Patahaya moko bingung sapa ibna wa bakalan nangis sapa ibna buka lawan nangis sadidan kang banget. Bingung nangis ngalor ngidul. Kira bingung nangis. Calanang ge nangis sing dulu. Nek wong wedok nangis kalih gruwek-gruwek rambute, kalih cincing-cincing. Kira-kira ngoten. Lah di tengah-tengah nangise fasami among kong krungu sapa ibnah hanidaan ing pengundang. Di tengah-tengah nangis niku krungu swara hatif, suara tanpa rupa dari langit. Ya kulo kang ngucap sapa niku nida. Amma alimta bocah lanang ala alimta. Ngerti yo. Ama eling-eling alimta ngerti sapa sira anaman sak temene wong. Adzoma kang ngegungake sapa man syahrona ing syahkulan ingsun rupane Rajab wulan Rajab latat drukhu ora ninggal sapa lanat drukhu ora ninggal sapa ingsun ing man fil qabri dalam kuburan farid dan kalih ijen wahidan tur dewi. Niku swara niku ngoten saka ngersani Gusti Allah. Anak lanang ngerti yo. Aku gak bakal meninggalkan di kuburan sendiri bagi orang yang menghormati mengagungkan bulan Rajab. Ya diangkat oleh Allah bersama dengan jasadnya. Iki fadilai menghormati bulan Rajab. Niki amale yang kelihatan apa niku?
Di samping dia ahli ibadah, setiap harinya membaca Qul huwallahu ahad 12 kali di bulan Rajab. Kira-kira kenging dilampahi. Nggih napa nggih? Ping 12 niku lek dipara 5 namung leh luwih sithik. Berarti maca Qul huwallahu ahad setiap salat ping 5 wonten wis wis 2 kali lipat nggih to. Niki amal ini. Jadi sampai meninggal di kuburan sudah tidak ada, diangkat fi rafiqil a'la, di rafiqil a'la beserta jasadnya. Ini fadilai orang yang menghormati bulan Rajab. Di samping ibadah ini ku maca surat Al-Ikhlas 12 kali setiap hari. Jadi memang bulan Rajab itu bulan ingkang mulya niku. Jadi saged dipunlampahi. Pun apal to? Pun wong mulek lawan pun apal. Ruwiyah dan ceritake an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Niki mawon. Wa an Aisyah dan ceritakan saking sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istrinipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene Dewi Aisyah iku kala dawuh sapa Dewi Aisyah. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun nasi utai saben-saben menungso iku jiaun pira-pira kang luwe yaumal kiamati dalam dina kiamat. Dina kiamat niku luwe kabeh dibayangne ya ora nek warung. Dan dina kiamat iki mboten enek warung, lah kabeh metu ke kuburan. Kabeh kan setelah kiamat yang pertama niku ditiup terompet kan mati sedaya. Setelah itu dihidupkan kembali tanpa pakai pakaian, juga tanpa memakai alas kaki. Jadi ngodok karo wudu kabeh. Wudu ya ora sempat masak. Terus malaikat nopo? Langit itu sudah tidak ada. Kalau hari kiamat langit sudah ambruk. Jadi lepas sedaya. Matahari tinggal ada di atas kepala. Pepohonan sudah tidak ada. Jadi semua jadi tanah lapang. Jadi tanah semuanya, segoro pun boten wonten utak, gunung-gunung pun boten wonten hancur. Jadi lebar tanah lapang. Jadi siji. Terus putih boten luwe, ya mesti luwe. Luwe kabeh, orang tahu orang bontrot blas. Napa malih cateringan sek enek. Cateringan online yo gak enek. Kulo nasi jiaun ta saben-saben manungsa iku jiaun kang luwe yaumul kiamati dalam dina kiamat. Illal anbiya kecuali para nabi lan rasul. Nabi lan wa ahlihim lan ahline nabi lan rasul. Tapi dzurriyyah nabi. Lah kita fi maqam doa niku sebagai dzurriyyah nabi. Menurut Imam Syafi'i, kalau ada orang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi dan keluarganya Nabi, itu ketika didoakan umatnya Nabi yang mengikuti Nabi itu ikut kedoakan fi maqam doa sebagai keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad keluarganya Nabi. Siji kecuali para Nabi, yang kedua keluarganya Nabi. Yang ketiga wasaimu Rajab lan wong kang poso ing dalem bulan Rajab wa Sya'ban lan bulan Sya'ban. Walaupun ya lek Rajab posone tanggal 1, lek Sya'ban tanggal 15 kan wis poso. Nggih to, nisfu. Lek Ramadan wajib wa Ramadan lan bulan. Sebab institusinya ilmu niku nggih, ilmu syariat niku sing wajib ora kena diomongne sunat. Sing sunat ora kena diomongne wajib. Niku wajib ngomongne ngoten niku. Dadi ora kena bulan Rejab iku poso Rejab hukume wajib, mboten asal. Padha karo pembahasan salat wingi, sing wajib
diniati diyakini sunat salate batal. Panjenengan Fatihah iku hukume sunat batal, ruku hukume sunat batal. Dadi sing wajib kudu tetep wajib, sing sunat kudu tetep sunat. Ning barang sunat niku sebagai tambahan, lek mampu dilakoni, lek boten mampu ora dilakoni ora dosa amaliyane tasih ngene apa nggih. Lek kuat poso, nek poso mung ora kuat dadi kuru diet. Ya ora poso. Nek diniati aku lemu karo diet iku poso Rejab, alhamdulillah. Berarti berhasil rada sudo. Dan iku sae, tapi tetep hukume sunat boten wajib. Iku jadi benjing teng akhirat niku kabeh luwe kecuali niku wau. Fa innahu mongko sak temene niku para nabi, wong sing poso Rejab, poso Syakban, poso Ramadan iku sibaun pira-pira kang wareg. Laju kang ora ana luwe iku lahum keduwe niku kabeh. Wala asyalan ora ana ngelah iku maujud. Dadi niku umate Kanjeng Nabi. Sing gelem poso niku wau mboten badhe luwe lan ora badhe niki wonten malih kedhi. Ruwiyah dan ceritaken iki sae-sae fil khabari ing dalam hadis. Idza kana ing dalam nalikane tinemu, idza kana ing dalam nalikane tinemu apa yaumul kiamat dina kiamat. Yunati mengko undang-undang sapa munatin malaikat kang undang-undang, malaikat bengok-bengok halu-halu. Halu-halune dosune ainar rajibun. Aina iku ana ngendi ar-rajibun ta pira-pira wong kang netepi ibadah ing dalam bulan Rajab. Ini ngendi umat-umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ketika bulan Rajab ya sregep ibadah, ya sregep ngaji, sregep salat napa sregep salat jamaah, sregep zikir lan itu-itunipun, sregep sedekah, ya sregep gawe kesaenan. Diundang ke malaikat bengok-bengok kira-kira ngangge speaker. Apa ya nek speaker ning akhirat. Bayar ruju mongko metu apa nurun cahaya. Akhirnya sing medal pertama niku cahaya. Wadang. Waya tabi mongko anut sapa Jibril malaikat Jibril. Wa Mikail lan malaikat Mikail alaihi wassalam sholatu wassalam dzalika nura mengkono-mengkono nur. Akhirnya pertama itu sing mengikuti cahaya niku malaikat Jibril kali malaikat Wayat tabi'u lan anut sapa ar-rajibuna pira-pira wong kang ibadah wonten wulan Rajab. Akhire gerombolan banyak jamaah teng juburine. Sumaya muruna moko padha liwat sapa ar-rajibun ala sirati atase wat siratal mustaqim kalbarki kaya kilat al-hatibi kang nyamber. Ngliwati wat siratal mustaqim niki. Namung seperti kilat yang ketika lem. Padahal wat siratal mustaqim niku nggih perjalanan 3000 tahun, munggahe 1000 tahun, rotone 1000 tahun, medune 1000, di bawahnya mulat-mulat mengkilat-kilat napa api neraka jahanam. Kecilnya lebih kecil daripada rambut dibagi 7. Terus landhepe luwih landhep daripada latik itu. Jadi pisau 7 kali lipat. Mesti kalau orang-orang kafir tidak beriman dia langsung kejegur neraka. Lah niki orang-orang yang rajin ibadah wonten bulan Rajab melalui siratal mustaqim 3000 tahun niku kalbarkil hatib seperti kilat yang menyambar ing dalam cepete. Sumaya sujuduna mongko nuli padha sujud sapa ar-rajibun. Wong-wong sing ibadah wonten wulan Rajab, wulan Rajab ya sregep ngaji, sregep niku
lillahi maring Allah taala syukron kelawan syukur litajawuzim krono oleh kliwatine arajibun asirata ing wong siratal mustaqim nang akhirat isine syukur mboten enek sing susah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dateng dunia napa yo susah, masyaallah beras entek. Masyaallah monggo larang. Kaya kula mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah taala ayyuhar rajibun. Wong-wong kang ibadah ana wulan Rajab, kelompok niku wae. Irfa'u ngangkata sapa sira kabeh rusakum. Dadi sedaya niku dikluk akhire teng malaikat teng Gusti Allah ditimbali. Dangah. Angkatlah kepala. Al yauma dalem iki dina qadaitum temen-temen wis nekani sapa ing sira kabeh asujud ing sujud fi dunya ing dalam dunya fi syahri ing dalam bulan ingsun. Wis niki sampean rasa susah dikluk. Sampean wis sujud, rajin salat, rajin ibadah neng dunyane pada bulanku nggih punika bulan Rajab. Saiki ora wayahe sujud krana iki wis ning suwar. Irtahilu padha budal sapa sira kabeh. Ila manazilikum maring pira-pira panggonan sira kabeh inggih punika suwar. Itu fadilahnya orang yang rajin ibadah nopo rajin sholat jamaah, rajin maca sholawat, rajin istighfar, rajin maca Al-Quran dan lain sebagainya di dalam bulan Rajab. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan ya'afina amah ayyuka fi mazidah ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawwil umurana wasahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' rizqana wa ila khairi qaribana wa 'ani syarri ba'idana wa qati hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah ya muyassiru kulla asir inna kulla asir alaika yasir jamil umurina min umuri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ikhwanana wa talamidana wa jama'atana wa man ahabba bika alil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair wa ja'alna wa iyyahum min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min al bid'ah wa dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja ya Rabbi